स्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यसि असंशयम्. This slokam is related to this particular spiritual path, and Krishna is giving a very beautiful what to say meaning of this. I will tell you a small story relating to this Narada, a proud devotee, ran around the world without spilling a drop of oil. He returned boasting of this accomplishment. Vishnu then sent him to observe a humble farmer, Jagadasa. Jagadasa, despite his simple life, found time to remember Vishnu daily. Narada, surprised by this, returned to Vishnu, criticizing Jagadasa's lack of devotion. Vishnu gently corrected Narada, explaining that true devotion lies in remembering him amidst one's duties, not just in rituals. Narada realized his mistakes and learned a valuable lesson in humility and the nature of true devotion. So I continue this chapter. We will continue this chapter 8, Akshara Brahma Yogam. Arjuna Uvacha Kim Tat Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama Adibhutam Cha Kim Proktam Adidaivam Kim Uchyate Adiyajna Katam Potra Dehesmin Madhusudana Prayadakale Cha Katam Niyosi Niyatatmavihi. Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavodyatmam Uchyate Bhuta Bhavodbhavakarah Visargah Karma Sangitah Adibhutam Sharo Bhavah Purushacha Adhidaivatam Adiyajnohamevatra Dehe Deha Britambara Antakale Chamam Eva Smaran Muktva Kalevaram Yaprayati Samadbhavam Yati Nastyatra Samshayah Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Tyajatyante Kalevaram Tam Tameveti Konteya Sada Sat Tadbhava-bhavitah tasmat sarveshu kaleshu mam anusmarayudhya cha mayyarpita manobuddhihi mame vaishyasta asamshayam abhyasa-yoga-yuktena cetasa nanya-gamina paramam purusham divyam yati parthanuchintayan kavim puranam Kavim Puranam Anushasitaranam Anoraniyam Samunasmaretya Sarvasya Dhataram Achintya Rupam Aditya Varanam Tamasah Parastat Prayanakale Manasachalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bhavormadhye Pranam Aveshya Samyak Satam Param Purusham Uppaiti Divyam Yadaksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yatayo Vitaragaha Yadichanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravakshyate Sarvadvarani Sakyamya Manohridi Nirudhya Cha Murdhvi Iti Ekaksharam Murdhi Adhyatma Atmanah Pranam Asthito Yogadharanam Om Iti Ekaksharam Brahma Vyaharanam Mam Anusmaran Yaprayati Tyaje Deham Yayati Paramam Gatim Ananyacheta Satatam Yo Mam Smarati Nityashah Tasyaham Sulabha Partha Nityayuktasya Yoginah Mam Upetya Punarjanma Dukha Layam Ashashvatam Napnuvanti Mahatmanah Samsiddhim Paramam Kataha. Brahma Bhuvana Lokaha Punaravartinorjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanmana Vidyate Sahasra Yuga Paryantam Maharyad Brahmano Viduho Radrim Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vido Janaga
अव्यक्ताव्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यगरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यगरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिं नावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। May I now invite the chanters of chapter 9. Usha Babu Sri Priya. Om Shri Paramatmane Namaha. Synopsis. Chapter 9. Rajavidya Rajaguhya Yogam. Krishna, உலகியலிலிருந்து விடுதலை பெறுவது எப்படி கிருஷ்ணா? மறைத்து போற்ற வேண்டிய இந்த ஞானம் அனைத்து வித்தைகளுக்கும் முதன்மையானது, புனிதமானது, மிகச் சிறந்தது, உணரக்கூடியது, தர்ம நெறிக்கு உட்பட்டது, கடைபிடிப்பதற்கு எளியது, மேலும் அடிபட்டது. இந்த தர்மத்தின் சிறப்பில் நம்பிக்கையற்ற மனிதர்கள் என்னை அடையாமல் சம்சார சக்கரத்தை சுற்றி கொண்டுள்ளனர். உயிரினங்களையும் தாங்குகின்றவனும் உண்டாக்குகின்றவனுமாக இருந்த போதிலும் என்னுடைய ஆத்மா அவ்வுயிரினங்களில் நிலை பெறவில்லை. கண்ணா, கல்பங்களின் முடிவில் என்ன நடக்கும் கண்ணா? கல்பங்களின் முடிவில் எல்லாரும் என்னுடைய பிரகிருதியை அடைகின்றன. பின் கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் அவரவர் வினைகளுக்கு ஏற்றவாறு திரும்பவும் தோன்றச் செய்கிறேன். பகவானே, உங்கள் பிரபாவத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்களேன். கிரது, யக்ஞம், சிராத்தம், ஹோம திரவியங்கள், மூலிகைகள், வைதிக கர்மங்களில் ஓதப்படும் மந்திரம், நெய், அக்னி, ஹோமம் என்ற செயலும் எல்லாம் நானே. இந்த உலகம் அனைத்தையும் தாங்குபவன், கர்மங்களுக்கு பயனளிப்பவன், புனிதமானவனும், ஓங்காரம், ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்களும் நானே. சூரியனாக வெப்பம் அளிக்கிறேன், மழையாக பொழியிட்டேன். இரவா பெருநிலையும் படைத்தவற்றை அழிக்கும் மகா காலனும் நானே. அழியாததும் அழியக்கூடியதும் எல்லாம் நான் தான். கண்ணா, அனன்ய பக்தி என்றால் என்ன? பரம புருஷனை நாங்கள் எப்படி கண்ணா அடைவது? இடைவிடாது என்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற என் பக்தனுடைய யோக க்ஷேமத்தை நானே அடைய செய்கிறேன்.
தேவதைகள், பித்ருக்கள் மற்றும் பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் அவர்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள். யார் பக்தியோடு எனக்கு இலையோ மலரோ பழமோ அல்லது நீரோ சமர்ப்பணம் செய்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். தீய நடத்தை உள்ளவர்களானாலும் என் பக்தனாகி என்னையே வழிபடுவானானால் அவன் அழிவதில்லை என்பது சத்தியம். பகவானே கிருஷ்ணா, இந்த மனித உடலை அடைந்த நாங்கள் தங்களை எப்படி கிருஷ்ணா அடைவது? என்னிடமே மனம் நிலை பெற்று என் பக்தனாக ஆகிவிடு. என்னை வணங்கு. இவ்விதம் மனம் புலன்களோடு கூடிய உடலை என்னிடம் ஈடுபடுத்தினால் என்னையே அடையலாம். நன்றி கிருஷ்ணா, அப்படியே ஆகட்டும். ஸ்லோகம். உஷா. श्री ஸ்ரீ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं ससुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदामिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरम् भूतब्रह्म च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमकात् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तु बधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदागमकमौषधम्। महोगमकमौजाज्यम् अहमग्निरहं कुतम्। पितागमस्य जगतः माता दाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी
निवासः शरणं सुकृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तमाम्यहमहं वर्षं न गृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये चान्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचाराः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्ताः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं परमत्परायणम् ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वं धन्यवादः। कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भगिनी। हरे कृष्णा। Hare May I Krishna. now invite the chanters of chapter 10, Vibhuti Yoga. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। विभूति
Vibhuti is the Sri Krishna's divine manifestation in the form of feeling and persons, glories and yoga, and his singular infinite power. In this chapter, Sri Krishna describes to Arjuna that he is the source of all that exists in the universe, whether manifested or unmanifested, and that everything begins from him and merges into him only. His origin is known to none, including the Devatas and Rishis. Those devotees who know him as unborn, without beginning, and have utmost reverence and faith in him, are purged of all sins and are bestowed upon the divine knowledge through which they can attain God realization. God also has feeling for welfare of such devotees. The various exceptional qualities such as intellect, wisdom, forgiveness, truth, self-restraint, fearlessness, equanimity, contentment, austerity, charity, fame, etc., all emanate from him alone, and he is the source of all glories and feelings. The Saptarishis, the four Sanakas, and the 14 Manus, who are all devoted to him, are born of his will, and all creatures forming the world have come forth them. Thus, everything that exists is a manifestation of his energies and gets the splendor from him alone. He is the epitome of infinite knowledge, power, beauty, and glory. Whatever catches our imagination and infuses us with bliss is nothing but a tiny spark of his affluence. In the context of the present times, the concept of Vibhuti Yoga can be classified as Visheshaha Vibhutayah. This is for the special category of personalities. Such personalities are special with reference to their field alone and are role models for those fields alone and is alaukik only, while Vishishtaha Vibhutayah for the superior category of personalities are divine personalities who can drive the entire society spiritually towards God realization and are born once in a while only. They are adhyatmic and can also be termed as messengers of God. To conclude, while one should strive to excel in their own field and try to be a role model, the spiritual aspect of life should be given utmost priority, as it is the spirituality alone that connects the mind to the body, resulting in God realization, wide and infinite. Shri Bhagavan Vacha Bhuya Eva Mahabaho Shuno Me Paramam Vachaha Name Vashayah Aham Adir Devanam Mahashinam Cha Sarvashah Yo Mamajamanadim Cha Samarthe Buddhir Jnanam Sammoha Kshama Satyam Damashamah Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayameva Cha Ahimsa Samata Tushtis Tabodhanam Yasho Yashah
भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते व्यक्तुमर्हति यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः
सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवशमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् भवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां पादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् श्रीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् परन्तप भूते विस्तरो मया यद्यद् विभूति मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तव अर्जुन पृष्ठभ्यागमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। Dhanyavadaha. May I now invite reciters of chapter 11, Vishwarupa Darshanam. You're on mute, Dr. Modya. Now, Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Ekādashoऽധ്यायः Vishwarupa Sandarshana Yoga. This chapter tells us about transformation of Bhagavan Sri Krishna from Ugra Rupam to Saumya Rupam. In each of the previous chapters, we have seen that in Karma Shatkam, up to 6th chapter, Sri Krishna explains to Arjuna that Sankhya Yoga and Karma Yoga are equal, and doing karma without attachment gradually makes him a yogi and a gnani, and introduces his opulences from 7th onwards.
And in the previous chapter, you see, Vibhuti Yoga and manifestations, right? Vishruta. And when Arjuna is eager to know more about his Vibhutis, Sri Krishna gives him divine vision to visualize Vishwarupam comprising of all Brahmandas at one place. Arjuna sees Vishwarupam extending from Divya to Bhuvi and on all sides, presents innumerable faces, hands, thighs, and stomachs, all radiant and blazing, which fails light on thousands of suns. It is decorated with beautiful garlands, fragrant substances, and hands full divine astras, including Shankha Chakra Gada. Sun and moon are his eyes. Bhupado Yasyanabhi. Bhupado Yasyanabhi. Surya Ucha Netre Karna Vashasya Udbhaura Makamapi Dasya Dano Yasya Vasoyamabdihi. The blazing radiant Vishwarupam seen in all directions, and his teeth and it's watched with bewilderment by gods, Siddhas and Gandharvas. His teeth are like fangs, chewing and grinding, all this entering into his mouth, including Bhishma, Drona, Karna, and all other Yodas. Some are stuck between the teeth and the hanging, where some are totally crushed. This Ugrarupam, he says, is to decimate the evil forces. As in Narasimha Avatara, where the claw-like nails tear open the Hiranyakashipu's abdomen, and also he kills his aides to decimate the negative forces. Parshurama, who in great rage kills all the Brahmins, Brahmin-hating Kshatriyas, with his Parshu, is another example of Ugrarupam. All those who enter, all the Yodas, all the Devas, Rishis and Yodas enter the Bhagavan's mouth as the rivers enter the sea and glowworms attracted to fire. In Vishwarupam, Bhagavan is Bhutabhavat Prabhu, as he is not limited by time. So Arjuna, who is amazed at the blazing Ugrarupam, Arjuna, who is amazed at the blazing Ugrarupam, tells him that he is, to Arjuna, who is amazed at this blazing Ugrarupam, Bhagavan tells him that he is Kalarupa, come to destroy all the three worlds, and all will die even if Arjuna doesn't fight. But however, as a Kshatriya, it's Arjuna's duty to take up arms and fight in the war. On request from trembling Arjuna trembling with fear, Sri Krishna comes back to his Chaturbhuja and then Saumya Rupa and tells him that he should be shown to him and also his Ananya Bhakta. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगो नामकम्। अर्जुन उवाच मतनुग्रहाय परमं गुह्यं गुह्य अध्यात्मसंस्तेन मोहोऽयं श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श आत्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि
दिव्यानि नानावर्णीकृतीनि च पश्यामि नित्यानि अशिनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यात्यत् सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्ये द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्तेनैव स चक्षुषा एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकघोषधातायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगानुर्वाच्यमयं देवम् अनन्दं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगभत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्कस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा पश्यस् देवदेवस्य शरीरे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गान्नं ब्रह्माण्डमेशं कमलातनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगां च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गतिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोऽहम् अनन्तवीर्यम् पश्यामि त्वां विश्वमिदं तपन्दं ध्यात्वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रतवेदं लोकत्रयम् अमीहि त्वां स्वसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः आदित्याविनौ मरुतः सिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकराष्ट्वा हि त्वां प्रभमंस्त विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ता नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा
विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यताः विशन्ति नाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य बालवोग्रापति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् मार्गतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाह किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास समक्षरं तत्परं यत् समाधिदेवः पुरुषपुराणः समस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपां वैर्यमो अग्निरवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयेऽपि नमो नमस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं पवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि इच्छापहासात् मसत्कृतोऽसि विहारसय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमोऽसप्यते कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादय त्वम् अहमे समेत्यं पितेव पुत्रस्य सगेव सख्युः प्रियप्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट्वपूर्वं कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास गिरिदिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन दवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वं न वेदयज्ञात्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तवोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रममेदम् प्रपेतभिप्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेव ततुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बभून्महात्मा अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संहृत सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदे न तपसा न दानेन न सेजयाः शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। धन्यवादः। हरे कृष्णा। Now may I invite the chanters of chapter 12, Bhakti Yoga. Om Shri Paramatmane Namaha. Harihi Om. Atha Dvadashodhyayah Bhakti Yoga. As we honor this Gyāna Yagna on this very auspicious Mokshadā Ekādashi, I am blessed with an opportunity to present the synopsis to this chapter 12, Bhakti Yoga, the path of devotion. The theme for today is Bhakta te ativa me priyaha, tayomad bhakta same priyaha. When God sees himself in a devotee. In this chapter, Lord Krishna and Arjuna discuss the nature of devotion and how to attain it and the qualities required for that. Krishna explains that devotees who worship his personal form can attain him and are liberated from the cycle of life and death, and assures that he will personally take care of those who surrender to him with faith and devotion. God sees himself in a devotee who cultivates the 39 qualities described by him, like humility, non-violence, tolerance, self-control, truthfulness, equanimity, etc. That is, the devotee then becomes dear to him, Priya Bhakta, when he possesses all these qualities. As we all have our Ishta Devta, likewise, to become the Ishta Manushya, that is Priya Bhakta of God, we should imbibe the above qualities, aim for acquiring at least one, because gaining even one quality opens the door to acquiring the rest. Earlier, when his Priya Bhaktas like Prahlada, Markandeya, Vibhishana, Draupadi, Mirabai, etc. were in distress, they surrendered to him with faith and devotion. And when they were in distress, Lord came to their rescue immediately. Likewise, in current examples where we experience his presences, like some invisible hands keep protecting us from many problems related to health, wealth, relationship, etc. Ye tu dharmyamritamidam yathoktam paryupasate shraddhadhana mat parama bhaktaste tiva me priyaha. So surrender to the Lord with faith and devotion to attain peace and become his Ishta Manushya. Now I would call upon my teammates Rishi, Arjun and Ishan to chant the shlokas. Thank you. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयुपेताः ते मे युक्तममत्तः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र च कुतस्तमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्या आडत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मामेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मयि चाप्तं धनञ्जय मद्रोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्तर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि अतैदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागी ततः कुरु यतात्मवान् त्यागा शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षसुतिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समस्तत्रौ च मित्रे च सतामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ॐ श्रीहरये नमः। Thank you. Dhanyavada. Hare Krishna. Now we move on to chapter 13. I invite all the sadhakas to start their chanting. Chapter 13, Om Shri Gurubhyo Namaha. Chapter 13 deals with Tattva Jnana, and hence it is very complicated and difficult to comprehend. In Shloka 5 of chapter 12, God himself has said, Kleshodikatarastesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukkhan dehavadbhira vapyate. So it is difficult for a man with a form to worship a God without a form. And this is about that. In this chapter, Lord Krishna introduced two new terms, Kshetra and Kshetrajna. Kshetra means the field, and Kshetrajna means the knower of the field.
The field is our body, which includes the mind, intellect, ego, and all other components of matter and energy that are part of our personality. Knower of the field is the one who witnesses everything happening to the body, but actually is not part of our physical body. Our eyes perform the act of seeing, but it is someone else who is witnessing everything, that is Jivatma or the soul. If we know that someone is watching us, we become conscious and our senses become alert, just like a child stops doing mischief when it knows that his mother is watching. In verse 27 of this chapter, Lord says, Samam sarveshu bhuteshu tishthantam parameshwaram vinashyatsva vinashyantam yah pashyati sa pashyati. But who is watching us from within our body? How can we differentiate that person from our body and make that person known to us? Let's see. While playing football in the field, a child falls down and gets hurt very badly. He even bleeds. However, being engrossed in his game, he disregards his injury and continues to focus on winning the game. After the game finishes, when he looks at the injury, he feels the pain, and as he starts identifying himself with his body. Thus, we can say that all our sufferings in this life are because we think that we are the body. The moment we understand that we, the Jivatma and the Paramatma, are the same, the Gyāna Tattva becomes clear to us. If we remain like a bird in the cage, thinking that we are secure in the present state, we will remain like that. Lord Ramana Maharishi and Turyananda Swami, they underwent the surgery without anesthesia. They are the living examples of this. To those who still inquire how we can be called Paramatma when we are different in looks, nature, qualities which are unlike Paramatma, let us see the following example. If we take a water from the sea in different types of containers and fill them with seawater, the container may vary, namely the pot, tumbler, cup, plate, drum, tank, etc. But the content, water, remains full in all containers. The sea is also full of water. Nothing has reduced. So this is explained in the mantra, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Having said this, it is our duty to cultivate our kshetra, that is the field, with good karma and qualities, and practice diligently the 20 qualities enlisted by Lord Krishna in verses 7 to 11 of this chapter. This will erase our negative vasanas, which are like weeds, and ensure a life of peace and bliss here and hereafter. Lord Krishna says, Abhyasena kaunteya vairagyena cha drishyate. Everything is possible in this world if we practice diligently everything. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Trayodhashodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Idam Shariram Kaunteya Kshetramitya Vidhiyate. Etadyo Veti Tam Prahuhu. Kshetrajna iti tadvitah kshetrajñai chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetrajñayo jñanam yattajñanam matam mama tat kshetram yacchaya drikcha yadvikari yatascha yat sachayo yat prabhavascha tat samasena me shrunum rishibir bahudha gītaṃ chando dhervividhaih prithak Brahma Sutra Padaischaiva Hetumadhirmi Nishchitaihi Mahabhutanya Hankaro Buddhiravyaktameva Cha Indriyani Dashaikancha Panchachendriya Gocharaha Ichadvesha Sukhan Dukkham Sanghatash Chetana Dhyuti Etat Kshetram Samasena Savikarahu Mudahritam amanitvam adambitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham
स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादृषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तं नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् पदज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्तं समासतः मद्भक्तयेत विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारं च गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य ततस्योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्तात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणाद्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्ते मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौख्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत् यत् कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम शांति 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 कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। हरे कृष्णा. Now we move on to the next chapter, chapter 14, Gunatraya Vibhaga Yoga. Priyaji, can you please give access to Arun, Yeah. host? Yes, the host access to the name Arun.
I would request Shekharji because I don't. First, I said for the video from that device only we will be operating the video. That's the reason. And I hope you are giving spotlight to all of us. Yes. 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 Okay. Thank you. Once the host's option is given, then we'll continue. Wonderful. You have to give the sharing thing to everyone. Yes. In the chapter. Sharing green. Yes. Yes, only host can share this meeting. Host option only, no? Now you can. Okay. Yes. Okay, sharing option for Pitchko. Shall we start, please? Yeah. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. We are team, myself and my students, Arun, Abhivarman, Kritik, Pranav, Ram Kailash, and Srijan. We are going to chant chapter 14 of Bhagavad Gita, Gunatraya Vibhaga Yoga. And all the synopsis, we are going to do it like a conversation. We are going to. Shri Gurubhyo Namaha. We'll start. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Yes, please. Hey, Arun and Ram Kailash, why are you looking so distressed? Ma'am, I have read an article where it was started that recently in Bangladesh, a 70-year-old man got married to a 12-year-old girl, ma'am. Even I have read about an article about Manipur Riyadh. I could not digest it at all. Why are people like this? It is because of the three gunas that we have: Sattva, Rajas, and Tamas. What is Sattva, ma'am? Have you seen the Surf Excel ad? See, the people in Sattva Guna, they help others. They never harm anyone. They will do only good things. So it is the mode of goodness. Miss, then what is Rajaguna? Rajaguna, the people in Rajaguna, they will go to any extent to fulfill their desire. Like the incidents that we have quoted now. So they are very greedy. They will want to fulfill their pleasures. So they will do anything. They don't discriminate between good and bad things. To fulfill their desire, they will go to any extent. Then what about Tamasguna? Yes, have you seen a 5-star ad? Eat 5-star nothing. See? Yes. So the people in Tamas Guna, they lack intelligence. They are very inattentive. They cannot discriminate between good and bad. It is the mode of ignorance. How get into these gunas, ma'am? Like how a plant comes from the seed and the seed comes from the plant. This is a cycle. Our deeds comes from the action and our action leads to our gunas. Actually, these gunas are the doers of our actions. Then we will have only one guna, ma'am? No. A person will have all the three gunas. How is it possible? Because a person will always have three gunas. So one guna will surpass the other guna. Suppose you are under the influence of Sattva guna, you will always be doing good deeds. At that time, the Sattva guna surpasses the Rajas and Tamas. Same way when you are in Tamas guna, you will be lazy, and Tamas guna surpasses the Sattva and the Rajas. So it is applicable for the same way it is for Tamas guna also. It actually acts like that. Ma'am, which means we will be indulging in both good deeds and bad deeds? Yes. Then it is not good, right? Yes. What will you do then? We need only good deeds for the we need to be in Sattva Guna. Yes. Ma'am, but madam, how will to cultivate Sattva Guna? Very good. You know one thing, children? You are what you eat. What our Upanishad says is Ahara Shuddhav Sattva Shuddhav. Sattva Shuddhav Dhruva Smritiki. When the food is pure, your mind is pure. When your mind is pure, your memory is pure. When your memory is pure, you are liberated from the knots.
So it is always good to be in Sattva-guna. Yes, you have to be consciously in Sattva Guna, then you will reach a stage of Shuddha Shadva. But what Krishna says, no, you will have to come out of all the three gunas. How is it possible? It is quite confusing. Yes, you know that the gunas are the doers of our actions, right? So we need to be constantly aware, continuously be conscious, be aware that the gunas are making us to do these actions. So if you observe that you are in tamas guna with laziness, then indulge yourself in good deeds. So, but this will take little time, little effort. But you constantly try this, you will reach a stage that you will practice only Sattva-guna and you will reach a stage Shuddha Sattva-guna. And what Krishna says, one, you will transcend over all the three gunas and will reach a stage of Gunatitan. What are qualities of Gunatitan? What is his conduct? What Krishna says Gunatitan is one who neither hates nor long for these three gunas, whether they present or not. And one knows that gunas only operates us. And one who treats everything equally, everyone equally, whether a friend or enemy, treat them equally, treat everything equally, whether it is a gold or stone, and not affected by any emotions, be a pleasureness or a sorrowfulness. And above all, you have to have devotion towards God. So we have read about metals in our chemistry lesson, right? You know, metal, this iron, when it gets heated, it becomes warm. And when it is further heated, it becomes hot red. At that time, it acts like a fire. Same with copper, it conducts electricity. So what Krishna says, when you are doing unadulterated service to him with utmost devotion and love, he says a person reaches the position of Brahma. We have studied on the chanting value, the chanting Mamsha Yogya Vicharena Bhakti Yogena Sevate Saguna Samati Taitan Brahma Bhuyaya Kalpate. Thank you, madam. We have understood. Now it is clear why people are engaged in various good and bad activities. Actually, children, you have to thank Krishna only. Okay, let me know what you have understood from conversation of this. Let us eat only sattvic food. Let us see one. Let us see things with our eyes. Let our mouth speak only good words. Let us always be filled with kindness. That's all. What else? Let us think. Let us enjoy our life. Let us constantly praise God and grant this wish of us. Very good. I'm so happy that you have understood this so quickly. I'm so happy, children. Shall we chant the Mahamantra? Yes, ma'am. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Now let us chant. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Paramatmane Namaha Atat Chaturdashodhyayah Gunatraya Vibhaga Yogaha Shri Bhagavan Param Bhuya Pravakshyami Jnananam Jnana Uttamam Yajñātvā munayas sarve param siddhimido gataha. Idham brahmanamupasetya mama sadharmya bhagata sarge pinopajayante pralaye navyadhanti cha mama yonirmahad brahma tasmin garbham dadhamyaham Ambha sarvabhutana tathobhavati sarvaya
योनिषु कौन्तेय मूढयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्महत्योनिः अहं बीजप्रतः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूढयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्ब्रह्म महद्योनिः आशां बीजप्रतः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा। Please unmute yourself. unmute पढ़ना। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजोराकात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सर्वं तमं सैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृतः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते प्रवृत्ते भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते प्रवृत्ते कुरु नन्दन। यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यान्ति देहभृत् ततो तमविदां लोकान् अमलां प्रतिबध्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं तुक्कम् अज्ञानं तमसः फलं तत्त्वत् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह ऊर्ध्वं गच्छन्ति तमसोमामेव च मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवित्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः। पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेनेतान् लिप्यत्रीन् ते हि देहसहोद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः। अर्जुन उवाच कैलिङ्गै स्त्रीङ्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीगुणानधिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृद्धानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योपदिष्टति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी
गुणातीतस्य उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन Dhanyavada. Hare Krishna. Let's move to the next chapter. Chapter 15, Purushottama Yoga. May I invite all the chanters to come forward. Shri Gurubhyo Namaha. Chapter 15, Purushottama Yoga. In chapter 14, we have seen it is about how each person is bound by the material world. In this chapter 15, we will have an understanding of how to get out of this material world. In the starting shlokas, there is a mention of a giant inverted tree. Imagine the universe as a giant inverted tree. The branches are down and the roots are up. The roots of this tree are in the spiritual world where God resides. The branches are nourished by the material world, and everything around us are like the fruits on the tree. Can we cut ourselves from the tree? Yes, definitely, by practicing detachment. God, the Supreme Being, is the source of everything. He is eternal and unchanging, unlike the temporary things in our world. To understand him, we need to go beyond our senses and turn inward. There are two main aspects of God, Kshara and Akshara. Kshara means the perishable, the material world, including our bodies and minds and everything around us. Akshara means the imperishable, the spiritual world where the God resides. The Supreme Lord, Purushottama, is beyond both of these. He is the controller of everything and the ultimate goal of life. We human beings can experience enlightenment by removing the Ajnana in us and through acquiring knowledge as Jnana Yoga. In essence, the chapter 15 teaches us about the nature of God, the universe, and our place in it. It encourages us to seek the divine within ourselves and to live a life dedicated to spiritual growth. Thank you. I would now request my teammates to recite the shlokas. Hello, my name is Krishna Santosh and I am going to recite 10 shlokas from chapter 15. Om Ata Panchadashodhyayah Shri Bhagavan Uvacha Udvamulam Madashakam Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavid Adashordvam Prasartastasya Shaka Guna Pravirda Vishaya Pravalaha Adarshamulanyanusantatani Karmanubandini Manushya Loke Narupamasyeha Tato Palabhyate Anto Nachadina Chazam Pratishta Ashwatthamenam Suvirudamula Mashanga Shastrena Dridena Chitva Tatahat Padam Tatparimagitavyam Yasmingata Nanani Virtanti Bhuyaha Sameva Chadyam Purusham Prapatye
यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहजित शङ्कदोष अध्यात्मनिध्याद्विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोकैर्जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कष्यति शरीरं यदवापनोति यच्चाभ्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भूयानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः श्रीगुरुभ्यो नमः थैंक यू यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो दीप्तिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि शौचति सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदयनिविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मच्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीहरये नमः। Good children, very good children. Thank you. Let's move to the next chapter. Chapter 16, Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. Yes. Shri Gurubhyo Namaha. It is indeed a great privilege for me, Charumati and Omkar to participate in this Gita Yagna organized by Sadvidyā Pratishtānam. We are now going to provide the synopsis for chapter 16, Daivasura Sampat Vibhaga Yoga, where Sri Krishna explains the two kinds of human nature, the saintly and the demonic. Omkar, you can start. What does Sri Krishna teach in this chapter to Arjuna? Omkar, he simplifies it for Arjuna and for all of us by clearly listing the qualities that makes one divine and the qualities that makes one demonic. Do you know what is the highlight of this chapter? Yes, Tato Yati Parangatim. Right. From the list of qualities
and characteristics exhibited by the divine and the demonic, Sri Krishna emphasizes that by just getting freed from the three monsters, that is, desire, anger, and greed, man can work for his own salvation and thereby attain the supreme goal, that is God. This is the state of blissfulness when you are always in a pleasant state and do not get affected by problems. Like a superhero? Yes. Do you know that desire, anger, and greed are linked to each other? Yes, I know. I do get angry when my mother doesn't get me the chocolates I want. When I play on my PlayStation or watch my favorite cartoon, sometimes I want to play for more and more and watch for more and more time. I kind of become greedy. Exactly. Non-fulfillment of desire causes anger, and when we give away to the feeling of wanting more and more, even the elders do that, desire becomes greed. But is there a way by which I can get rid of these monsters? Desire, anger, and greed. Yes, these bad qualities are not coming from outside. They are coming from within you. If we engage ourselves in good actions and nurture positive thoughts and keep away from bad actions, then we can get rid of them. Good actions means if I help my buddy, I help my parents at home with things I can read books, do my duties as a good student. If I keep myself away from bad actions like fighting with other students and throwing trash at home, then I can get rid of these monsters. Right. Whatever you told, like helping your mother at home, reading good books, these are all like the superpowers which can help you drive away the demons of desire, anger, and greed. Be watchful of what you are thinking. Whenever these monsters are creeping into your mind, take God's name and zoom, they are gone. So is God's name like a phone a friend of Kaun Banega Karodpati? Yes, God's name is like a friend which will always lead you in the right way. Friend who, if with me, will make me a superhero, right? Yes, Sri Krishna has also said that in the last shloka of this chapter that the scriptures alone is our guide in determining what should be done and what should not be done. As you grow, read the scriptures to get better clarity of the good and bad actions. Surely, Auntie, we'll do that. Thank you. Yeah. So now we will proceed with the chanting. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Shodashodhyayaha Daivasura Sampadvibhaga Yogaha Shri Bhagavanuvacha Abhayam Sattva Samshuddhihi Jnana Yoga Vyavasthitihi Danam Damashcha Yajnashcha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyamakrодhah Tyagashantirapaishunam Daya Bhuteshvaloluptvam Mardavam Dhira Chapalam Tejakshamadhriti Shaucham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijadasya Bharata Dambho Darpo Bhimanascha Krodhah Parushyameva cha Ajnanam Chabhijatasya Partha Sampadamasurim Daivi Sampadvimokshaya Nibandhaya Surimata Mashucha Sampadam Daivim Abhijatosi Pandava
द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यात्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशममात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिर्नरः आचर्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Very nice, Omkar. Dhanyawada. Hare Krishna. Let's move to the next chapter. That is chapter 17, Shraddhatre Vibhaga Yoga.
Second. Guruji, can you give me sharing? Can you allow me to share? Thank you. Is my screen safe? Not yet. Yeah, now it is. Shri Gurubhyo Namaha. Today I am presenting Bhagavad Gita chapter 17, Shraddha Traya Vibhaga Yoga, Synopsis. In the start of the chapter, Arjuna asks Krishna a doubt. What is the state of that person who does not follow any shastras or dharma, but does everything as per the faith or shraddha in his heart? Krishna, in the second shloka, talks about the three types of guna that are sattva, rajas, and tamas. Example. In the hare and the tortoise story, we can see that the hare represents tamoguna and the tortoise represents sattva guna. In the third shloka, he talks about shraddha. Shraddha is the mental disposition of a person. If a person who thinks good for others and does not want to hurt anyone, it's good shraddha. For example, if we see, our guru will scold us, but the thing he is thinking is to make us a better person. Now let us go through a brief description about the three gunas. Sattva represents calmness, happiness, positivity. Rajas is hyperactiveness, anger, and energy. Tamoguna represents laziness, delusion, and negativity. Food determines which guna you are. If we see in Satvika Aharam, Satvika Aharam is very tasty. It will be succulent, nourishing, pleasing to the heart, and will give good health, happiness, strength, energy, and duration of life. Rajasika Aharam will be very bitter, very tangy, very salty, very hot, very pungent, very dry, very burning, and will give grief and pain. Tamasika Aharam will be stale, tasteless, will have bad smell, will be spoiled, it will be a leftover, and it will be pure. Krishna also talks about Yagna, Dana, and Tapa, and how each guna does Yagna, Dana, and Tapa. Yagna by three gunas. Sattva Yagna is focused, Rajas and Tamas is not focused. Sattva is no desire for fruit, but Rajas and Tamas, there's desire for fruit. In Dana, Sattva does not want anything back, but then does with full shraddha. But Rajas will have it will want some, the person who is Rajas will want a fruit and will want something back. Tamoguna does not do it properly, it will have improper place, time, and not for the correct person. The tapa penance of sattva will have great faith and without expectation of any fruit. Rajas will be for show off and it will be transitory. In the tamoguna penance will be causing trouble to people and it will be very foolish. In penance, that is tapa, there are also three types of tapa. Sharira tapa, that is physical penance. Vamaya tapa, which is speech penance. And manasika tapa, which is mental penance. Now let us continue with the chanting. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः
श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वाम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधितृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधायस्त सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भातमपि चैव यत् इच्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनोद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदीत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह
Om Tat Sat Iti Shrimad Bhagavad Gitā Upanishadsu Brahma Vidyāyām Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Shraddha Traya Vibhaga Yogo Nama Saptadashodhyayah. Hari Om. Dhanyavadaha. Moving to the next and last chapter of Bhagavad Gita. May I invite all the sadhakas to come forward? Thank Shri you. Gurubhyo Namaha. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. As we culminate this Gyāna Yagna on this very auspicious Mokshadā Ekādashi with Moksha Sannyasa Yoga, I am blessed with an opportunity to present the synopsis to this chapter 18 with a title Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Why this synopsis title? Because I am always intrigued by this phrase from Lord Krishna. He asking us to sarva dharman parityajya, which literally means abandon one's duty. Is it really the real sense of this phrase? One should make of giving up one's duty. The great Lord Krishna was advised us to do karma, follow Gyāna path, and now he asking us to sarva dharman parityajya, which literally means abandon one's duty. Is it really the real sense of this phrase? What happened all the advisors to follow one's dharma and all? What a profound inquiry. Let me explain. Here, sarva dharman refers to one's duty to various worldly obligations and paths one follows in life. Parityajya should be read together with Mamekam Sharanam Vraja, which is not give up, but should be seen as surrender, means relinquishing the ego, doubts, and the sense of worship while recognizing God as the ultimate protector and guide. Okay, it's not to abandon or give up, but to surrender or let go. To the God I haven't spoken, to trust someone I haven't seen, to the entity I haven't heard. How can I, my friend? Okay, let me tell you. Have you not experienced the silence when you meditate while concentrating on your breath? Have you not heard an inner sound of strength when you feel low at the times of even that immense joy when you achieve something? Have you not seen your mother, father, or your teacher when they hold at every step in your life? Yes. That's God incarnate for you, who is there within you at every step, physically, emotionally, and spiritually. Understood. It is so simple to experience spirituality. That's not all. To whatever you do, you need to do it with complete devotion and shun your ego and devotion. That's real surrender of what Lord Krishna is talking about. This can be achieved whether doing your studies, a farmer plowing his land, or a businessman or an office goer fulfilling his or her professional responsibilities, all with a devotion and trust in the divine will of that ultimate Paramatman and surrender the ego and attachment to all fruit of action, but focus on one's duty and do the deed as assigned to him or her. Oh, like Krishna advises Arjuna as a warrior, not ask him to renounce his duties as a Kshatriya. Instead, Krishna instructs him to perform his duty of fighting in the war, but without attachment and with complete trust in divine guidance and purpose. Yes, my friend, that only leads you to true liberation. Total surrender to that infinite self. Let go the ego in me. Oh, surrender to non-dual of victory or defeat and happiness or sadness, and let go the materialism which is never permanent. Yes, then only you'll be loved by him as much as you love that Lord Krishna. Let peace prevail. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavada. I would call upon my teammates to chant chapter 18 slokas. Om Shri Paramatmane Namaha.
अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याहं विचक्षणात्। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पात निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं फलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्णं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतड्वातवदल्पं च तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।
रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी நீங்க மியூட்ல இருக்கேம்மா. மியூட்ல இருக்காங்க. यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। धन्यवादः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदश्च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकाय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योज्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य विशोऽपि तत्। धन्यवाद। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव चरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनागमिष्टः स्वामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौष अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्
राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मदिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पात्रो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम श्रीहरये नमः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अधुना श्रीमद् भगवद गीता हारति जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते हरिय कमल विहार सुपुनीते जय भगवद्गीते कर्म सुमन्म प्रकाशिनि कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकासिनि विद्या ब्रह्म परा जय भगवद्गीते विदायिनी निर्मल मलहारी चरण रहस्य पदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवद्गीते कागद्वेष विदारिणी कारिणि मोक्ष सदा भवभयहारिणि कारिणि परमानंद प्रदा जय भगवद्गीते आसुर श्री गुणकारिणि अधिरतिकारजनी भगवद्गीते सिखावनी हरि वाणी शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीता। भगवद गीता माता की जय। धर्म का जय हो। जय धर्म का जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। भावना हो। सब खड़े हो जाएं अपनी जगह में। एवरीबडी स्टैंड अप इन दैट प्लेस वेयरएवर यू आर। ऑल ऑफ यू सोवर इज देयर। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता की जय। सब बंधुजनों की जय।
सब साधु जनों की जय। हर हर महादेव। जय महादेव। So we will conclude with the Shanti Patha. So thank you very much. 7:30 we are on time. So we will conclude with Shanti Patha. So everyone, if we can, all of you can come on the camera. Whosoever can come, and it will be nice. Everybody. Everybody come on the camera. All of you request, whosoever is present right now, if all of you can come on the camera, and then we will all together do Shanti Patha for the welfare of everyone, for all being, and for our nation. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Everybody say, Sarve Prani Pashyantu Ma Kashchit Bhavetu Asatma Satgamaya. Om Nama Soma Jyotirgamaya. Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Hari Om. Lokah Sukhino Bhavantu. With this, we have very successfully done one very large yajna. Yajnanam Japaya Gyosmi. More than offering all the Dravya Yajna, we have done a yajna with a difference. With all of you participating, with children, with all the elders, all of you with so much of devotion and discipline. I thank each one of you to actually be so blessed that we could hear so many people together. So thank you everyone. Thank you. And our prostration to Lord Krishna, and may the Bhagavad Gita show us the light. Today is the day to only commit ourselves. When we started this session 2 weeks back, we started by saying this is Bhaja Govindam by Adi Shankara, where he says Dhyayam Gita Nama Sahasram. Dhyayam Gayam Gita. Gayam Gyam. Gayam. Then it is Dhyayam Shripati Rupamajasram. Dhyayam DHE. Dhyayam. Neyam Sajjana Sange Hitvam. Go in the right path. Deyam Dina Danayacha Vittam. Deyam Dina Danayacha Vittam. So Neyam, Dhyayam, Neyam, and Deyam. So this is the principles that which has been so well extolled by our great Adi Shankara in his Bhaja Govindam. So may we all prosper in his guidance, in the Bhagavad Gita's guidance. Please don't leave 365 days, 24/7. You be a yogi, tasmad yogi bhavarjuna. With that, if anybody wants to say anything, more than happy, more than welcome. Shekharji, can I say something, Shekharji? Namaste. Yes. I just want to congratulate all the children and the teachers, because children have done excellent performance. Really. All. Excellent. Padmavati ji, very nicely said. Please keep blessing. All the elders should bless the children, show them the right path. Okay. Anybody else who wants to say? Janaki ji, Nagalakshmi ji. Thank you so much for the opportunity, Guruji. Thank you so much. Very nice. Very nice. Yes, I would like to thank you for the opportunity, and I'm really spellbound explaining it so well. That's just doing is nothing compared to the small children. Excellent. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Rajshekhar ji is there. 1 minute, Jai Shri Ram. Just I don't want to take much time. In the 18th Adhyayatila,
கரெக்டா வந்து சஞ்சீவ வாசா வந்து கடைசியில் முடிப்பேன். என்ன ஈர்த்தியகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தத்த மகாத்மனக சம்வாதம் சௌச்சம் அத்புதம் ரோம அர்ஷனம் அப்படின்னு முடிப்பேன். அது போல இப்போ கேட்டது அந்த 3.5 hours கேட்டது என்னன்னாக்க we felt the same thing we felt here. அவ்வளவுதான். we cannot, I don't want to say much more than that. What he has narrated to our Duryodhana at that point of time, we felt the same thing here. We felt so happy. யங்ஸ்டர் அது குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொல்றது. பெரியவரோட குழந்தைகள் சொல்றதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னா. ரொம்ப there's no question about that. எல்லாமே நல்ல வெல் பிளான்ட், நல்லபடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. it is nothing but not lesser than a competition. காம்படிஷன் வந்தா எப்படி வந்து ஒருத்தர் ஒரு வைப்ரேஷனோட வருவாங்களோ அது போல வைப்ரேஷனோட வந்திருக்கா. இது இன்னொன்னு கூட சொல்றதுல இது இந்த 18வது அத்தியாயத்திலேயே ப்ராபபிலி 26வது ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்க முட்சங்கோ அகம்வாதி திருசாக சமன்விதக சித்த சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சதே அப்படின்னு. எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அது ஜூப்ளியண்டாவும் அது நமக்கு வந்து கடமை நான் பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட எந்தூசியாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல அதாவது ஏதோ காரியம் கொடுத்துருக்கா பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லாம எந்தூசியாசம் பண்ணி வித்தவுட் சீயிங் எனி ரிசல்ட் எனி பார்ஷாலிட்டி இது 3 எல்லாம் பண்ணணும்னு கரெக்டா அது வந்து பகவத்கீதா வந்து எந்த பக்கத்தை எடுங்கோ you will get some advice and naturally it will applicable to the human life on the present circumstances. அது போலயே வந்திருக்கு. அது போல இதெல்லாம் நல்லபடி சொன்னதுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் ஆண்டவனுடைய பகவானுடைய கிருஷ்ணனோட ஆசீர்வாதங்கள், கிருஷ்ணனோட கிரேஸ் it will be with all, one and all. There is no doubt about that. எல்லாரும் நல்லா சொன்னா there is no question of differentiating between one and others. நம்ம வந்து டிஃபரெண்ட் பண்றதுக்கு இல்ல. Just we want to say something அப்படின்னாக்கா we go to say, we go to thanks to them, we got to be very very grateful to them. டைத்து கொடுத்து இது எக்ஸாமினேஷன் டைம் வேற. ஈவன் தான் இந்த சில்ட்ரன் எல்லாம் வந்து சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆண்டவனுடைய பரிபூர்ண கடாட்சம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். Thank you very much. Nice of you. ஜெய் ஸ்ரீராம். ராம் ராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. So one more announcement. So we will continue with this group. So the group, as the Bhishmacharya tells to Yudhishthira, what does he say in the Sharashaya when he is there? He speaks about what does he talks about Krishna? What does he talk about? Gita Sugita Kartavya. When the address by Professor Dr. Prabha Kumar, Shashi Prabha Kumar started, Gita Sugita Kartavya Kimanyai Shastra Vistaraihi Ya Swayam Padmanabhasya Mukhapadmad Vinisritaha. So this is the only celestial song which has come from the mouth of Lord Narayana himself. So we will continue with this group, Gita Sugita Kartavya, as this name of this group. And we will continue to open it. So many comments, the Yagna has poured into social media now. All the Yagnas, वो कर नेकी कर सोशल मीडिया में डाल, वो हमने कर दिया, अच्छा काम किया आज हमने. तो इसी तरह सब अपना परिश्रम करते रहे और बच्चे भी इसी में है, बड़े भी इसी में है, इसी यज्ञ में है. तो इस ग्रुप को और स्थायी बनाकर कम से कम एक साल में एक बारी भगवद गीता जयंती ना कर हर 3 महीने में एक बारी कर सकते हैं. इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जहां भी भगवद गीता का अध्यापन हो रहा है, जहां भी अच्छे चीजों का अध्यापन हो रहा है, वहां जाके पढ़िए. विजया जी पढ़ाती हैं, विजया चक्रपाणी जी पढ़ाती हैं, वहां पे नागलक्ष्मी जी पढ़ाती हैं, जानकी जी पढ़ाती हैं. इतना अच्छा उन्होंने आज सबको बच्चों को बुला के इतना अच्छा उनका शिक्षा दिया. जितने भी जहां भी भगवद गीता पढ़ते हैं, कहीं पे मुश्किलात आ जाए तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ. प्रत्येक शनिवार और इतवार में हम कक्षा चलाते हैं, शास्त्र की कक्षा चलाते हैं. उपनिषद भी बात होती है, गीता की भी बात होती है, पुराण की बात होती है. श्लोकों का उच्चारण नहीं होता वहां पे, सिर्फ मस्तिष्क का विकास होता है वहां पर. तो सब लोग जहां भी पढ़ाने के अवसर मिले वहां जाके अच्छी बात पढ़िए और इसी तरह से सबका अभिवृद्धि हो. सबको भगवान कृष्ण ऐसा मार्ग दिखाएं, हमारी यह धरोहर हमेशा हमारे साथ रहे. इस कर सबको
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां नारायणि नमोस्तुते सर्ग बिन्दुमात्राणि पाद न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन रक्ष प्रभो इत्युक्त्वा सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि गीता महोत्सवस्य अभिनन्दनानि गीता दिवसस्य अभिनन्दनानि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ओम शांति 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 हरि ओम Vidya, Bhagini, if you can convey our thanks to Gurubhyo Namaha. Thanks for this wonderful opportunity. The recording has stopped. Thanks.